सगळ्यांक देव बरें करूं आनी फेस्टिवलाची उर्मित पदवी आमच्या वांगडा आमचे आसात श्री वीरेंद्र शिरोडकर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट, तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट सांताक्रूज जॉन नाजारेथ, वायस प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेस मिसेस जिना परेरा, तशेंच नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेस रिनाल्डो रोजारियो. आयज काल आमी पळयता की हो सरकार 12 वर्सां सरकार आसलेलो. त्या 12 वर्सां सरकारान आमी आयज कितें जोडलां, कितें घेतलां, कितें मेजरमेंट आहा आनी ह्या सरकारान कितें बेनिफीट दिलां हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज आमी पळयलां की खुबश्या पत्रकारांनी साथ दिला आनी जे गोंयांत कितें घडटा वायट गोश्टी तेचेर हायलायट केल्ले आसा. ताचे तुमचे देव बरें करूं. खुबशे लेख आमी पळयतात आयज हिल कटींग पत्रकारांचे कोणाचे जागे हितून म्हणजे ह्या 12 वर्सांत ह्या काळान कोणाक फायदो जाला म्हटल्यार ह्या मंत्र्यांनी फायदो जाला, बीजेपीच्या मनशांनी फायदो जाला आनी हेचे क्लियर कट हांगा दिसता. कोणाच्या नांवार कितले जमिनी आसात, कोणी कितले खाल्ला, कोणाचे कितले एसेट वाडला ते अशे खुबशे लेख आसा. हांव तुमकां थोडेच सांगता. आनी जे MP आहात ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना पळय कोणाचो जागो कितलो आहा, कितले कोणी क्रायम केला आनी आपल्याक खबर ना म्हणटा अजुनूय, आनी आपले जागे आपल्याक हे ना. जे मोपा म्हणटा पळय मोपाचे लँड आनी मोपाचो जागो जो पेडणेकार जावं त्या तालुक्याच्या लोकांनी तो बेनिफीट मेळोंक जाय, जो युथाक तो मेळना. पण आयज तेजे MLA भरपूर हांगा आपली बेनिफीट घेता. मदें रडटा तो, मदें म्हणटा जॉब दिवंक ना, पण जागे खूब आहा, एसेट्स खूब केल्ले आसा. आमच्या युथांनी नोकरी दिवंक ना. खुबशे जॉब फेअर जाले, कोट्यांनी पयशे मोडले, पण आयज व्हडली प्रमोशनां कोणाक दिल्या, जे तेंचे एसिस्टंट्स आसलेले, तेंचे कलिग्स आसलेले तांकां प्रमोशन दिलें. आयज आमी हितूनय पळयता की आमच्या ऑपोजिशन लिडरांनी आनी बाकीच्या आमच्या प्रेसिडेंटांनी इश्यू काडलेलो एम्प्लॉयमेंटाचो, आनी तेचेर हांव उलयता कित्याक युथाचे आनी हेचे कित्याक आमचे जॉब 50,000 दितले, जॉब 10,000 दिले, 3,000 दितले, 500 दिता अशें येयले. पण आयज जो जॉबाचो स्कॅम चल्ला हो एका इन्स्टिट्यूटसून चलता. पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूट आहा टॅक्निकल तितून चलता. आनी त्या खातीर आमी पळयता की हे जे मिनिस्टर गेल्यात आनी जे मिनिस्टर आमचे डिफेक्टर MLA गेल्यात तेंचे जागे हांगा भरल्या खुबशे. आनी अनएम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान जी आमी आतां RTI घातलेले आहा आनी जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहात आनी जॉब येता पळय तेंचे बारीकसाणीन तुमी जर पळोवंक गेल्यार तितूनसून ST इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास हांकां जॉब दिता पळय तेंचे पेपर हांकां मुद्दम म्हणून फेल केल्ले वता. आनी जे तेंचे पयशे घेवन हे केल्ले आसता पळय तांकां हे करता. म्हाजो डिमांड आसा, कारण हेंच्यांनी सांगलें न्हू जॉब दिता अमके म्हणून, पण म्हाजो डिमांड आहा की चीफ मिनिस्टरान सांगलें तितून कांयच जावं ना. बाबूश मोन्सेरातान सांगलें मिनिस्टर ऑफ तेणी सांगलें की आपूण चल्लो तितून स्कॅम जावंक ना, पण त्या मिनिस्टरान ओपनली तेंचे पेपर दाखोवचे कोण सिलेक्ट जाले ते तेन्ना लोकांक कळटलें. म्हाजो चार्ज आसा की त्या पेपर्सान जे पास जाल्यात आनी तांकां जॉब दिवंक जाय पळय तांकां तेंच्यांनी कुशीक उडयले आसा. डिमांड आहा. आनी हे थोडे जे
पॉलिटेक्निक आणि बाकीचे जे हे असतात प्रिन्सिपल आहात पळय जे रिटायर्ड जाल्यात जावं थोडे जॉबाचे गव्हर्मेंट गॅजेटेड ऑफिसर्स आहात ते रिटायर्ड जाल्यात तांकां कित्याक तुमी दिसता की तुमकां की एक्सटेंशन दिलां म्हणून की ते बरें काम करता म्हणून ना तांकां खबर आहा न्हू खंयच्यान खावप आनी खंयच्यान कोणाक लुटप आनी ह्या मिनिस्टरांनी दिवप हो आयज ह्या सरकाराचो पिक्चर जाला. काल आमी पळयला एक 2 दीस पयलीं 3 जे डिफेक्टर आमचे MLA तितून गेले ते DGP कडेन वयतात आनी सांगतात की पुलीस हॅरेसमेंट करता. मायकल लोबो आहा, केदार आहा आनी मिसेस लोबो आहा कळ्ळें. हांकां पाळी थंय येवपाक कितें जाली आनी ह्या मायकल लोबोन अशें कितें म्हणून केलां कलांगुटान क्रायम वाडला हें सगळ्यांक खबर आहा. ड्रग्स वाडला, प्रोस्टिट्यूशन वाडला तेचेर तेचो लक्ष ना. ताका DGP कडेन येवचो पडटा. सरकार तुमचो बाबा तूं मिनिस्टर पयलीं आसलो आतां तुमी MLA आहात 2 जाण तेचेर लक्ष ना तेंचो. पण सरकारा विरुद्ध उलोवपाक आतां वयता कारण आतां म्हाका दिसता रिशफलिंग ऑफ मिनिस्ट्री जावपाची आहा खंय तरी आवाज काडलो परत दिवपाचे आनी तानावडेचेर चार्ज आसा की बाबा तूं असो कोण की कोणी जावं आमचो MLA जावं नाल्यार दुसऱ्याचो MLA जावं तूं सांगता की पब्लिकान उलोवप ना म्हणून हें तुमकां पडटा. पब्लिकान उलोवप ना म्हणटा कितें चल्लां तें म्हणजे हेंचे इतले भितून धुसपूट चल्ल्या इतली लूटमार चल्ल्या की पब्लिकान उलोवप ना म्हणटात ते. अरे दीस इज आतां तो येदो व्हडलो MP आहा स्टेट प्रेसिडेंट इतल्या वर्सां ताका खबर ना आनी पयलीं MLA आसलो तो ताका खबर ना की बाबा जे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात ऑपोजिशन पार्टीचे आसूं नाल्यार रुलींग पार्टीचे आसूं तांकां प्रत्येकाक हो रायट्स उलोवपाचो आसता मात उलोवप ना म्हणटा ते कित्याक तुमचे खुबशे हे चल्ले आसा. सेकंड थिंग हांव जेन्ना आमी पळयता आयज काल एक्सिडंट खूब केसी जातात त्या केसीचेर आमी म्हणटा की रोडाचे घातले हेल्मेट कोणी घातला. आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ प्रत्येक हितून तालुकान मोर दॅन 100 हे ट्राफीक पुलीस असतात. पण ते तुमकां ट्राफीक पुलीस खंय दिसतात खंय तरी लिपोवन हेल्मेटाक धरतात खंय तरी आनी कितें करून धरतात आनी त्या खातीर हे ट्राफीक कंजेस्टन व्हेकल्स वाडला आनी त्या खातीर हे एक्सिडंट जातात आनी यंग भुरगे हे आपलो जीव दितात. पेरंटांनी ना जाल्लो आसा आपले भुरगे. काल पेडण्या 3 जाणां यंग सजा मेळ्ळी कोणाचें रिएक्शन आहा तेच्या उपरांत 2 जाण म्हणल्यार आयज आमचो असो वाडला पयलीं 8 दिसांनी एक कोण वयतालो आतां डेली वयता. ट्राफीक सेल आनी RTO सेल हेंची ड्युटी आसता की ट्राफीक कंट्रोल करपाचें आनी जेन्ना आमी वाडटा ट्राफीक तेन्ना लेआउट रोडांचे करपाक जाय. आतां बारीक बारीक हितूनसून एक्सिडंट जावपाक लागल्या व्हेकल्स वाडल्या तेचेर कांय घेयना फक्त ते भुरग्यांनी आडोवपाचें. हांव म्हणिना की कोणी फास्ट गाडी चलोवपाची न्हू. हांव जर चीफ मिनिस्टर आसलो न्हू हांव 16 वर्साच्या भुरग्याक लायसन दितलो आसलें 16 इयर्स कित्याक आयचे भुरगे आसा पळय व्हेरी स्मार्ट आहा. तितून पेरंटाचे कितलोसो टायम सेव जाता. आयज तुमी ऑस्ट्रेलिया आनी युरोप कंट्री पळोवंक गेल्यार 16 इयर्साच्या भुरग्यांनी लायसन दिता आनी पयलीं आमी दिताले रनिंग लायसन दिताले बट प्रिकॉशन घालपाक जाय. अमकी स्पीड आसपाक जाय आनी अमक्या एरिया भायर वचूंक जायना म्हणून. आयज वाडल्या प्रत्येक जाणांक गाडयेची गरज आसा तुमी ते दिनात कित्याक भुरगे चलयतले आनी कितें जातलें तेजेर प्रिकॉशन कितें हाडटा तुमी फक्त रेव्हेन्यू कलेक्शनाचेर हाडटा आनी भुरग्यांचे जीव वयता तेजेर हाडटा. लॉ आमचे कडेन आसा तो लॉ फक्त आसा फक्त हेंच्यांनी जितले जितले चलनाचे चार्जीस चड जातले तितले हेंचे हप्ते चड जातले. काल मायकल लोबो गेला की पुलीस हॅरेस करता म्हणून थंयसर एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह DGP कडेन वयचो पडटा. गव्हर्मेंट तुजो आहा CM कडेन वचना आनी कोणा कडेन वचना न्ही. आतां डायरेक्ट पुलिशी करता ना
सामान्य लोकांनी आपलो न्याय वागपाक खंय वयचो हो आयज प्रश्न पडटा. सो मेन म्हणजे जे तेंचे मिनिस्टर आसात, आनी काल मिटींग घेतल्या आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगला की लोक खूब उलयता, क्रिटिसायज करता, आमचे फंक्शन चलना सारके, आनी येता त्या इलेक्शना खातीर हे प्रिपेरेशन आहा. एक प्रिपेरेशन तेंच्यांनी केला की गार्बेज आतां म्हाका दिसता 1 तारीख पर्यंत गार्बेज क्लीन करतले न्हू. म्हाजो चीफ मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा, जी तुजी BJPची जी मिनिस्ट्रीची गार्बेज आसा, जे MLAची गार्बेज आहा पळय, ती पयलीं क्लीन कर, मागीर तो गार्बेज क्लीन कर. गार्बेजचो इश्यू आजून क्लीन बावडे जायत ना. प्रत्येक जाणांक वाडलेले आसा, गार्बेजाचे तुमी पयशे घेतात, आनी आयज तेंच्यांनी कमीट सुद्दां केला की कॅन्सर रोग हे वाडलेले आसा. म्हाका ओवरऑल सांगपाचें आहा की दीस गव्हर्मेंट इज फेलियर फॉर लास्ट 12 years. बेश्टे हॉस्पिटल्साची बिलां, हॉस्पिटल्स व्हडले बांदले म्हणून जायना, आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आनी आयज कॅन्सर केसीस हे गोंयांत वाडलेले आसा. आयज म्हाका तुका कोणाकूय जावं शकता, व्हडलें हॉस्पिटल घालून जावचें ना. हेल्थ डिपार्टमेंट फेल जालो आसा, होम डिपार्टमेंट फेल जालो आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट फेल जालो आसा, फायनान्स मिनिस्ट्री फेल जाल्ली आसा. हो कसलो गव्हर्मेंट? फूल MLA फक्त डिफेक्टर घेवपाचे, कोणी उलोवपाचें न्हू, बंद करपाचें. सो मागीर लोकांनी आवाज केल्यार मागीर सांगपाचें की हांगाय जावचें ना म्हणून. आनी मागीर अशे व्हडलेशे प्रोजेक्ट येता, मागीर ताका थोडे दीस आमी स्टॉप करतात, जशी तांकां बेगा पावली उपरांत मागीर सुरू जाता. सो एक आवाज हो काँग्रेस घेवन फुडें वयतलो. आमचो जॉन भाऊ. बिगे बाबान एक सांगलें की गोंयभर रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा म्हणून, आनी पुलीस फकत हेल्मेटांक आनी अदर ऑफेन्सीस आहा पळय त्योच आयडेंटिफाय करपाक पडलेले आसा. आनी हे रस्त्यांचेर न्हू आख्खे गोंयभर हे जाल्ले आहा रस्ते. इवन केबल घातलेले आहा, ते केबलांचे ते हे आहले रोड केवीन जाल्या, ते देखून गव्हर्मेंटा कडेन फील करूंक जावना जायते सुवातांचेर. हालींच आमचो स्टेट प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकार हाणें कुरचोरें एक प्रोटेस्ट केलो, माती आनी शेण घालून रस्ते पुरयले. तेच बरोबर आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकार हाणें मेर्शेन सिमिलर प्रोटेस्ट केलो आनी सिमेंट घालून रस्ते पुरयले. म्हणटच हे रस्ते पुरोवपाचो म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी हे लोकांनी आतां हातीन घेवचे पडटले. हें कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हेजो परिणाम आमकां लॉंग टर्म इफेक्ट आसतलो ह्यो आमी रियलायज करिना. कित्याक जेन्ना एक स्कूटर फोंडकुलान पडटा ते आख्खे आंगाक आमचो बॅकबोन आहा पळय तेका हें जाता, इफेक्ट जाता. हिंगा मानेक मार बसता, आनी कोण पळय हेल्मेट घालता ताका हिंगा मानेक जायतो हें जाता, इफेक्ट येता. आनी हेका लागून लोक मरोंक पासून शकता. कित्याक हे मेडिकली इट इज नॉट करेक्ट. हे पळय जग जाता पळय ताका लागून हो लॉंग टर्म इफेक्ट. इवन आमचे भुरगे पळय आहा, ल्हान ल्हान भुरगे ती स्पिडींग करतात आपल्या फोंडकुलांनी, तांकां लॉंग टर्म इफेक्ट येवन भुरगे आमचे पॅरलायज जावंक शकता. हेचेर गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार लक्ष घालूंकूच जाय, इमिजिएट लक्ष घालूंक जाय. कित्याक हो गव्हर्मेंट म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशन सारकें बाद जाल्लें आसा. आतां कमिंग बॅक टू एक्सटेंशन, सर्वीस एक्सटेंशन, हांवें RTI मागलां आनी हांवें RTI हें मागलां जे कोण दोज ऑफिसर्स हू आर फॉलोइंग इन द झोन ऑफ कन्सिडरेशन फॉर प्रमोशन ते कित्याक बोवाड घालिना. आतां डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान एक पोस्टाक एक्सटेंशन दिल्लें दिलीप खमरसकार. तो सत्यवंत तलवडकर आहा पळय ताणें रिट पिटिशन घातलें हायकोर्टान आनी वीच इज कमिंग ऑन 1st of October, वीच इज ए गुड सायन. हांव म्हणटा उरलेल्या डिपार्टमेंटांनी कितली एक्सटेंशन आहा, हे ऑफिसर कित्याक हें करिना, रिट पिटिशनां घालिना ना म्हूण एसोसिएशनांनी तेजो आवाज उठयना. बाब सुदीप तामणकार जो म्हाका बरो इश्ट ताणें घातलेलें आहा PIL, पूण हाव फार इट वील स्टँड ते पळोवया. वी कॅनॉट कमेंट बिकॉज इट इज सब जुडायज. पूण अशें करून न्हू लोक जे डावन द लायन प्रमोशनाक पळय आहा तेंचेर परिणाम जाता. आनी जी डिलिव्हरी ऑफ सर्वीस आसता फॉर द पब्लीक
ती खंय तरी साफर जाता कित्याक तेच्या मनात एक हें उत्पन्न जाता की आपण नालायक काय म्हणून म्हणून तेका लागून हे जेन्ना उलो बोबाट मारिना ताचे हांवें इन्फॉर्मेशन मागला RTI मागलेलें आसा विथ द पर्सनल डिपार्टमेंट जेन्ना मेवलें की ना I will request our party president that we'll organize one program to तेंका हें करपाक जे कोण पळय बोबाट मारिना आनी हे टॉलरेट करता आनी ताका लागून डावन द लायन आख्खे पळय हे चॅनलूच पळय आहा ते पळय साफर जाता ताका लागून हेका पयलीं आमी प्रोटेस्ट करून तेंचे तरी रेजिग्नेशन मागचें पडटलें कित्याक हें चड जालां आदींच गोव्हर्मेंटान कितें केलें एप्रेंटीस म्हूण 4000 लोक सुमार घेतले तेणी 1 year ट्रेनिंग दिवपाक तेका इन सर्वीस ट्रेनिंग आनी तेंका 10,000 दिता म्हणून सांगलें आनी दिले बी आनी आतां तेंचे एक वर्स जालें आतां वॉट अबाउट देयर फ्युचर वर्स जाले उपरांत बॅकअप प्लॅन जाय आसलो न्हू आतां काडटा ते आनी भुरग्यांक घेतले तेंका ट्रेनिंग दितले आनी तेंचो फ्युचर कितें बॅकअप प्लॅन म्हणटा तो गव्हर्मेंटा कडेन ना फकत इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचे ते प्लॅन बरे आसता म्हणटच म्हाका जाल्यार अशें दिसतालें जेन्ना पोस्ट हे पळय एक्सटेंशनाचेर पोस्ट आहा ते आमकां नाका न्हू कित्याक हे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा हे भुरग्यांक डावन द लायन पळय पोस्ट जाता ते प्रमोशनाक करून हे भुरग्यांक तुमी एम्प्लॉय करा म्हणून सगळ्याकूच करा म्हण थोडे तरी बरे भुरगे आसतले तेका तुमी आयडेंटिफाय करा आनी ते भुरग्यांक तरी नोकरी दिया कित्याक भुरगे अंडर एम्प्लॉयड आहा आनी अनएम्प्लॉयड आहा अंडर एम्प्लॉयड कित्याक म्हणटा हांव 10,000 15,000 दिवन भुरग्यांक चोय जायना कित्याक तेणी एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन एटेन करपाक भरपूर पेरंट्सांनी तेंचे कोर्स केलेलो आहा नर्सीस आहा इन द हॉस्पिटल्स त्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आहा 15,000 घेता नर्सिसांचो पगार कितलो आसूंक जावो 45,000 50,000 हे अंडर एम्प्लॉयड आहा ANMs म्हणजे नर्सिंग ते लोअर क्वॉलिफिकेशन 10+2 सिस्टम आणि नर्सिस पळय आसता स्टाफ ते 12+4 सिस्टम BSc नर्सिंग म्हणटकच आता म्हणतो ती निटाक दिल्या ते BSc नर्सिंग पूण हे पोस्ट आहा तेंका आमचे पे कमिशन आसता पळय ते थ्रू आउट द वर्ल्ड हे करून टूर करून कसो कॉन्सेप्ट आहा भायले कंट्रीनी तो कॉन्सेप्ट एडॉप्ट करून ट्राय करता सो दॅट आवर इकॉनॉमी सर्वायव आवर एम्प्लॉयमेंट सर्वायव आमच्या भुरग्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळपाक पूण हो गव्हर्मेंट अशें पळय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी हे पीसमील हे करता अशें एप्रेंटीस बा घेता खंय तरी भुरग्यांक आमच्या तेंचो कॅरियरच काबार करता हे भुरगे लग्न केन्ना जातले तेंच्यो फॅमिली केन्ना जातल्यो तेंकाय सपनां आसता आपल्याचें घर बांदपाक केन्ना जातलें म्हणटच हो गव्हर्मेंट टोटली फेल जाल्लो म्हाका दिसता हाका लागून आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू इमिजिएटली टर्मिनेट द सर्विसीस ऑफ दोज हू आर गिवन एक्सटेंशन आणि ते पोस्ट प्रमोशन करून डावन द लायन पोस्ट वेकंट जाता ते एप्रेंटीस पळय तुमी घेतलेले 4,000 तेंकां बेज हेजेर दिया दोज हू आर फाउंड फिट ना तर एक वर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तरी तेंकां घेया 15-20,000 सॅलरी दिवन आनी मागीर रेग्युलरायज करून तेंकां पोटाक लागून दी Two things I would like to focus on. First thing, to job fair दोनों ले. Okay, I want to know that job fair outcome कितना हा तुमगेले? Where are the statistics of that job fair? तुमगे कितु जाना job मेले? Suppose it was 4,000. How many of them have got job which are very fairly not on your कित मोठा आमगे MLA के आहे choosy. So what is choosy as a कि oh these are my people and job already fixed कोलो आहा. So no matter the job fair दाखवता है, but the job fair is only for namesake. End of the day, हम कर पास आए, put it on white papers. How many jobs are located to the people? कितु jobs लोका मेळो हां कितु jobs मेळ नाही ते आणि हुंच लोका आणि हुई लोका मेळो हाय. Because if you go to see, I can tell you and I'm sure about it, 80% of the youths have not got job in this job fair. So, तेचे माक मार्श है focus करपास है कि asking the government please put this out on white paper so that even we come to know तुमके job fair scam है हाँ
it is what about what? How many youths are getting? Secondly, I request the government to please make the policies on a right channel. The policy has to be youth friendly. The policies cut it is haywire to side also. How many of the youths are getting the policies that are available? At Mota University, your staff, your everything is just declining. Why is it declining? What is the reason? The staff kitya on potai. Having job opening so many, who are they given to? I'll again tell you, every constituency MLAs have got their unke people ki enka job med pass hai. Like people like you and me think job are dekho lining, I'm lining kutni with that form. We are not going to get that job. So we need to know कि ये job fair चे outcome कितने हैं. End of the day, what is the outcome? कितने youths unemployed है अजून देखून. Just तोड़ा मुड़ा जाए ना कि ना हम दिखले, हम job fair दो रहे, हम नौकर. But how many of them have got? कितने ज़्यादा मैडम हम ये youth अजून देखून तश्या है. There is no proper channel, no proper policies. This all has to be brought into under one, committee, I can say, where the youths have to be taken into confidence. In today's day, it is the youth who's going to take it forward. Aaj yuta tum shape up ko nahi, you all don't give job, then I don't know what is the state of go. I won't speak much on where Goa stands in terms of unemployment. Everybody knows where Goa stands. It's in the top 5 ranking, which Goa has done proud in terms of unemployment. But today, I want to bring focus on what exactly is the situation of jobs. To me, online also, जी गोची site असा where the jobs are coming in, that site never works properly first and foremost. But on today's date, you can see that there are more than 110 jobs available. Let me break it down for you. Goa State Rural Livelihood Mission has 29 jobs opening. Goa Public Service Commission has 52 jobs opening. Goa College of Engineering has 8 jobs opening. GMC has 16 jobs opening. Director of Education has around 21 jobs opening. Director of Arts and Culture has 11 jobs opening, and so forth and so said. So there are more than 110 plus jobs available in Goa right now. My question to the government is, why are you not promoting these jobs? Right now, we can see that the administration of the BJP government has come to such an end where jobs are only based on commission and the amount of money that is being given. इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक, जॉब फेअर करपाक तुमकडे पैसे आसा, लाखांनी लाडू वाटपाक तुमच्याकडे पैसे आसा, पण एक जॉब जे आसा पळय जे ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलायन आसा ते तुमकां प्रमोट करपाक तुमच्याकडे तांक ना आनी पैसे ना. दिस इज माय क्वेश्चन टू द चीफ मिनिस्टर. प्लस आय वुड want to understand why there are no campaigns run in terms of jobs. तू म्हणताय there are youth unemployed, we are giving them job fairs, but what about the jobs which are already present and you are not giving? This is not happening because of total commission, because in Goa jobs are not given in terms of merit, they are given in terms of commission paid. आणि आम्ही youth काँग्रेसान लास्ट इयर एक असलोच जॉब स्कॅम IT डिपार्टमेंटान आशिल्लो तो आम्ही एक्सपोज केल्लो, and you all know what is the outcome of that. Secondly, in the private sector, if you see आमचे hospitality segment, or if you see the pharmaceutical segment, there is no preference given for Goans in terms of jobs. Sogle asa, all the jobs, all the promotions which is happening through the companies, but Goans are not given preference. What's paya tumi in hotels? How many percentage of Goans are working in the hotels? Maybe 5 or 10%, and doing all lower kind of job. Housekeeping म्हणतो ना, front office म्हणतो ना, bell boy. हे आता आमची गोयची परिस्थिती झाली असा. Top managementan job आमच्या गोयकार भुरग्यांक मेळना, because the job promotions are only done through their internal policies. Preference म्हणल्याचे ते आमकां दिना. So my request
to the Goa government is to make sure that to consider the jobs of Goa even in the private segment and give them some kind of reservation to each and every segment of the industry where Goans are given first preference for job. Thank you. विजय तुवें मेन्शन केलें पळय आतां की जॉबांचेर की पॉलिटेक्निकान फिक्सिंग जालां आनी कितें जालां ते एलिगेशन केलें म्हणटा म्हाका सांगता तुमी फुडें कितें करता ते जॉबाचे एलिगेशन पेपर हे करून मागल्या कोणा सांगला पेपर जे आसा पळय जे रिटर्न एग्जाम जाता रिटर्न एग्जाम आहा पळय ती म्हाका म्हणून हांवें सांगल्यार न्हू हेणी सांगला की चीफ मिनिस्टरान की थंयसर काय जावं ना कळ्ळें विजय सरदेसाय मागीर आमचो ऑपोजिशन लिडर पार्टी प्रेसिडेंटान एक्सपोज केलें जॉब स्कीम जाल्या म्हणून आनी हेच्या पयलीं आमी सांगलें न्हू आमच्या युथ काँग्रेसान तेका मागीर कितें रेजल्युशन दिवचें पडलें अशें कितलें जालें आनी जर चीफ मिनिस्टर दिसता थंय काय जावं ना जर मिनिस्टराक दिसता कन्सर्न मिनिस्टराक दिसता काय जावं ना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाजी डिमांड आहा की ते जे पेपर्स आसात तेंचे पळय तेंचे मार्क लिस्ट तुमी आउट करा नाजाल्यार त्या भुरग्याक पेपर ते दिया मागीर कळटलें कितले मागले म्हणटा आमी मागल्या पण आमी दितले न्हू आमी मागल्या कोण आरटीआय मागल्या दितले न्हू हांव सांगता कितें आमी मागतले आनी तेच्या उपरांत हे करतले ऑपोजिशनाचेर तेच्या उपरांत हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता न्हू काय जावं नाल्यार तुमी इन तुमच्या माध्यमांतून सांगता पब्लिकली सांगता की तेणी दाखोवचे त्या भुरग्यांनी आपोवन तेणी दाखोवपाचें तुमकां मागीर कळटलें ते भुरगे तुमकांच दाखयतले मार्कशीट आमी पास जाल्या म्हणटा आमकां सेलेक्ट करूंक ना अशे खुबशे स्कॅम आहा ते एक्सपोज जातले हेचेर हांव कितें एड करता हे रिक्रुटमेंट प्रोसेस पळय आसता तो जे दिसा एडवर्टिजमेंट रिलीज जालो न्हू तो विदीन 6 मंथ्स एंड जावंक जायो 6 मंथ्स आनी 5 दीस अशें कांयच ना 6 मंथ्सांनी एंड जावंक जायो आनी हेंच हांवें आमचो हो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी आहा पळय तेजे नोंदणी काडलेलें आनी हे रिक्रुटमेंट चलता ते तुमी एक फास्ट केला म्हणून आख्खे इंडियेक तशें जर तर चलता विदीन 6 मंथ्स एंड जाता जाल्यार गोंयांतूच बाबा हे कितें म्हणजे तुमी सगळे कोणाचें बिडींग पळय आहा फायद जाता पळय तेजेर हे करता म्हण अशें दिसता ऑन द फेस ऑफ इट अशें दिसता की बिडिंगाक लागून हे डिले करता पूण हो सारको एक हें चलयला पळय हो प्रोसेस सारको फॉल्टी विदीन 6 मंथ्स इट हॅज टू एंड कित्याक आतां जरी तर हे लिखून भुरगे कोणी जर चॅलेंज करीत कोर्टान ऑन द बेसीस ऑफ द दिस थिंग गायडलायन्स आय कॅन प्रोवायड देम द गायडलायन ते आख्खो रिक्रुटमेंट प्रोसेस नाल्यान व्हड जावंक शकता ओके तुम्ही आता मायकल आणि हिनाला डीजीपी मेळोन गेले म्हणटा हांगासर पुलिसाचे इश्यूचेर तुम्ही जाणा नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टान पोलीस हॅरेसमेंट म्हणटा तो मेजर इश्यू आहा जो इश्यू म्हणटा तो रुलींग एमएलए काडला एक्स ऑपोजिशन लिडर तुम्ही कित्याक काडूंक ना हेजेर आवाज कित्याक काडूंक ना पोलीस हॅरेसमेंटाचेर मेजर इश्यू आसा हांव जाल्यार कितले फावटी काडटा मरे हांवें ड्रग्स न्हू म्हाजो विशय कितें आहा मायकल लोबो केदार आनी तेंच्या बेल्टान आतां पर्यंत जे बेल्ट तेंच्यांनी पोस्टल बेल्ट चडयले आहा इन्क्लुडींग मांद्रे जो चीफ मिनिस्टर आसलो हे क्रायम आनी केन्ना वाडल्या हे क्रायम तेंच्या काळान वाडल्या तेच्या पयलीं शिवोले कोण आसलो मांद्रेकार आसलो परत तो मिनिस्टर दुसरो येयलो गोवा फोडो तो कोणाचे हितून आसलो सगळे बीजेपीच्या काळान वाडल्या आनी आमी कितले सांगल्या मरे की म्हणून म्हाका क्वेश्चन जाता की हे एमएलए वचून थंय सांगता तुज्या घरानूच थंयसर हे जाला मरे आनी तूं हांगा डीजीपी कडेन सरकार तुमचो तूं पयलीं मिनिस्टर आसलो अशें दिसता की आनी फाटल्या दिसान तुमी पळयल्या हप्ते वसुली एक तरी म्हाका दिसता हॅरेसमेंट जाला ते पुलीस हेका आतां हप्ते दिनासतले ते डायरेक्टली बीजेपीक दिता आसतले आनी तेच्या पयलीं जावंक ना हे रोहन खंवटे चीफ मिनिस्टर आनी मायकल लोबोचे जावं ना उलो तेणी जर रोहनान सांगूंक ना थंयसर कितें चल्लां तें आमी सांगपाची गरज ना हे तेंच्यांनी केला आमी परत भायर सरतले तुमी कोणाचे पब्लिकाचे आयकताले तेंच्या ज्या जितली कॉन्स्टिट्युन्सी कोस्टल लँडिंग जे बीजेपीच्या एमएलए लास्ट 15 वर्सां आनी 12 वर्सां जाल्या तेची हालत हे जाल्यार आयज कलंगूट म्हणटा ते नांव उरोवंक ना कलंगूट प्रॉस्टिट्यूट हब जाल्लो आहा ड्रग्स हे जाल्लो आहा क्रायम वाडलेले आहा थंय आनी कितें आनी हांव तें म्हणटा तूं एमएलए तूं सगळ्यान तूं डीजीपी कडेन वयता म्हणजे आयज सामान्य मनीस कितें करतलो हें चिंता तुमकां कितल्या कॉन्स्टिट्युशन पयलीं उदक मेळना ज्या जाग्यार ही मिसेस
हे लोगो गेल्या पळय थंय त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे पार्ट पडलेले आसा कळ्ळें फक्त लोकांनी फटयल्ले आसा कळ्ळें फक्त रोड दाखयल्यात पेवर्स घातल्यात आनी काबार केल्ले आहा लोकांचे आनी आमची एन्सेस्टर्स म्हणजे आमची गोवाची जी लूक आसली पळय ती काबार केलेली आसा हे सत्य आहा म्हाका दिसना की फुडें फ्युचरान हेंकां लोकांनी निवडून दिवपाचें म्हणून कळ्ळें आणि आता लोक म्हणतात तुम्ही जसे पहिले एग्रेसिव्हली प्रोटेस्ट करताले तुम्ही आता लोक म्हणतात की नॉर्थ गोवान 7-8 महिने काँग्रेस थंड आहा म्हणून अशें समज जालें जे बद्दल कितें म्हणपाक तुम्ही नो प्रोटेस्ट केला पळय आमी प्रोटेस्ट केला रोडार केला सध्या थंड कोण आहा थंड सरकार आहा फक्त तेंची बोल्सां गरम आहा ते थंड दाखयतात कळ्ळें आनी काँग्रेस पार्टी केन्ना थंड ना काँग्रेस पार्टी आवाज उठयता कळ्ळें सरकार आसूं ना आसूं काँग्रेसाचे चड तुमचे अलायन्स पार्टनर आहा रुलींग नेहमी चड आवाज काडटा कितें ब्रेकडावन जावपाचें काँग्रेस दिसूच पडना मेडशे पळय तूं आतां आपाचे ते सगळे साफ करता थिंगा रस्ते तुमचे काँग्रेस थिंगा दिसूच पडना रस्ते आमच्या गेले देशा आता पार्टीन PWD तू टॅक्स भरता आम्ही सगळे टॅक्स भरता आता आम्ही रस्ते साफ करून वता म्हणटा तो क्वेश्चन तांकां करा PWD तुमकां सांगला की सगळ्यां जे रोड अमित पाटकरांनी केलें नो ब्लॅक लिस्टार घेतल्या न्हू आतां रस्ते शेणाचे येवपाचे म्हणून गेला अरे हेच्या परस शेण घातलेले बरें न्हू आमच्या प्रेसिडेंटान सारकें केलां तें कळ्ळें हेच्या परस लोक म्हणल्यार शेणाचे रस्ते बरे म्हणून पयलींचे विजय अनेक विचारलं तुवें एक मेन्शन केलें की रोड एक्सिडेंट खूब जाता आनी रोड एक्सिडेंट जाता तुवें अनेक मेन्शन केलें की आपूण जर CM आशिल्लो जाल्यार 16 वर्साच्या भुरग्यांक लायसन्स दितले रोड एक्सिडेंट जाता आनी 16 वर्साचे रोड एक्सिडेंट किती आसा ना तें हांवें पयलो क्वेश्चन केलो रोड एक्सिडेंट कितें करता ट्राफीक सेल आहा पळय ते ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक जाय ज्या जाग्यार क्रॉसींग आहा थंय ट्राफीक रावंक जाय कळ्ळें आयज आमी फोरवर्डच्यान येता सुद्दां जाल्यार तुमी पळयता आसतले जे काम चालू आसा जो पुलीस एक पुलीस घातला थंय आनी तो पुलीस थंय रावता एक वरां रावता आनी मागीर तो कोणच्या कळ्ळें सो म्हाजें क्वेश्चन तें न्हू म्हाजें क्वेश्चन कितें गाडयो वाडटले गरज सगळ्यांक जशें मोबायलाची गरज आसा तशें गाडयांची सगळ्यांक गरज आसा आयज कितलेशे पेरंट हे आपलो टायम कितलोसो वेस्ट करतात भुरग्यांक पांय हाड हे कित्याक करतात आपल्या भुरग्यांनी हे जावंक जायना म्हणून आयज आमी स्कुला कडेन पळयता की 2 पुलीस नाल्यार 1 पुलीस दितात ज्या जाग्यार पीक टायम आसता पळय थंय हेंचें हें जायना सो हांवें सांगलां कितें की चीफ मिनिस्टर 16 वर्साच्या भुरग्यांक दिता म्हणटा पळय कित्याक दिता म्हणटा कारण कितें पयलीं आमी लर्निंग लायसन्स दिताले काय ना पूण आतां EV येयले तेका लायसन्स लायसन 50% ताका लायसन ना लायसन दिलेले मागीर परतून एक्सिडेंट वाडचें ना तुका दिसता 16 वर्साच्या भुरग्याक जर लायसन दिलें एक्सिडेंट परतून वाडचें आयज युरोप कंट्रीज पळय तुमी 16 वर्साच्या हेका 4 व्हिलर लायसन पूण तेंचे थंयसरले रस्ते आनी आमच्या रस्त्या मदीं खूब डिफरन्स आहा हे तुमी अंडरस्टँड करपाक जाय 16 वर्साच्या भुरग्यांक दिवन रोडी सारके करता विजय बाब तुजें म्हणणें की सरकारान दिवचें म्हण लायसन 16 वर्साच्या भुरग्यांक दिवच्या भुरग्यांक पूण 16 लायसन भुरग्यांक दिवच्या परस तेच्या पयलीं तुमी रोडी सारके करचे कळ्ळें रोड म्हणटा काय लायसन म्हणटा दोनी म्हणटा 16 वर्साच्या भुरग्यांक कितें म्हणटा प्रिकॉशन स्पीड बॅड रोड आनी कितें आहा दिवपाचें म्हणून पूण 16 वर्साच्या भुरग्यांक लायसन दिले एक्सिडेंट कमी जाता पयलीं नासलें आमचें रनिंग दिताले न्हू रनिंग दिताले एरिया ताका हे आहली मॅपिंग आहली सगळें आहलें आतां तांकां नाका पळय भुरगे हे कोण तरी चलयतले हे करतले गाडी देना म्हणून हे करतले भुरगे तांकां नाका कित्याक सांग पळया सगळ्यांनी पळय लायसन बिसन काडून सगळे हँड्रेड घालून गेल्या हेंचे हप्ते मागीर जायना न्हू गोळा जायना न्हू पण कितले पर्सेंट लोक ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करता पळय कितले पर्सेंट लोक ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करता ना ट्रॅफिक रुला परस
त्या दिवसात रोड्स बरे आहात, सगळं कंडिशन बरे आहात, तरी लोक खंय बरे आहा रे? रोड खंय बरे आहा? बरे ना, रोड एक स्ट्रेच सुद्धा ना, हा? एक स्ट्रेच ना. सुद्धा ब्रिजार पयल्या तुम्ही ब्रिजार 30 या स्पीड लिमिट ब्रिजाचेर न्हू खंयच्या? ब्रिज म्हाका सांग 30 हो नॅशनल हायवे तेजे 30 आसूंक जाय. नो वर्डिंग नो 30 आसूंक जाय, स्पीड 30 आसूंक जाय. म्हणजे लोक खंयची गाडी नो 4 व्हीलर गाडी खंयची 30चेर चलता सांगा म्हाका तुमी. तूं चलोवन दाखय आतां 30चेर कितली चलयता? 30 स्पीड हांव चलोवन वयतलो मरे. ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करून जायना. ब्रिजाचेर नो कितें बा? ब्रिज बरे घाली हे traffic आनी rules थंय follow सारके करून ट्रॅफिक जायना. रूल दवरलेले. पळय तो नॅशनल हायवे गव्हर्नमेंटान ट्रॅफिक बोर्ड लायला, फॉलो करिना पब्लिक, तांचे पब्लिकान सुद्धा फॉलो करून काय जायना. झालं पब्लिक न्हू रे. अरे पुलीस आपली ड्युटी फॉलो करिना. तू आता टनाचेर राव आणि ते काय- टनाचेर रावता ते traffic board बी काय कामाचें पार्किंग रावता. जेटी कडेन पार्किंग आसा पळय थंय रावपाची तेंची ड्युटी. लोकांचे टनाचेर रावची ड्युटी. अरे ते स्पीड लोक गेल्या फाटल्यान तेका आडयता तूं ओडून मारतलो तेजेर. तुम्ही पयलीं ट्रॅफिक रूल घालतात जाल्यार तुम्ही लोकांकूय तशे फॅसिलिटी दिया, बरे रोड करा, सगळे दिया. मागीर तुम्ही हे फॉलो करून नाल्यार पळया बेश्टेच चलना व्हडली काडली म्हणून जायना. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा पळय तशें. तुम्ही रोड सारके दिना मरे आनी थंय 30% घालता कशें जातलें? 30 स्पीड घालता म्हाका सांग 30% चडशे ऍक्सिडेंट जायना. ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करिना म्हणून ऍक्सिडेंट जायना म्हाका दिसना. पण ब्रिजार ओव्हरटेक करप सारखे म्हाका दिसता ब्रिजार ओव्हरटेक करप ना कोणी केलं अरे ऍक्सिडेंट 1% करता तेका लागून आमी सगळ्यांक दोष तेच दिता. म्हणटा ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करिना म्हणून ऍक्सिडेंट जाता ना, म्हणटा. हांव म्हणिना ना. तू रोडा खातीर जाता. ट्रॅफिक रूल चल बरं थँक्यू. बरें